ক্লাস কোড পড়া গেলা। হ্যালো হ্যালো ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି ନିନୁ ସାର୍ ନବ। ତମ ଲିମିଟ ସରିଯାଇଥିଲା, ଡେରିଭେଟିଭ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର। ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ସାରି ଦେଇଥିଲି ବା। ତାମାନେ ଡେରିଭେଟିଭ ଫର୍ମୁଲା ସରିଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ ରୁ କରିବା। ଏଗୁଡା କୁଆଡେ ବାହାରିଗଲା ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ମୋ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ସେ ଦୀପା ଉପାସ କରିଥିବ। ମୋର କୌଣସି ସାନ ବାବା ସାନ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ମୁଁ କଥା ହେଲେ ରଖିବାନି। ଦୀପା ଘରେ ଅଛି, ଦୀପା ମାଗ ଦେଇଦବ। କଟକରେ 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 ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା। ସେଗୁଡା ମୁଁ ଜାଣିନି, କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ। ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଆଉ 10 ଦିନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି, ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଅଛି ତ। ଏଇ କୋଉଟା ପଢା ହବ କୁହ, ଫଟାଫଟ କୁହ। ଡେରିଭେଟିଭ ଫର୍ମୁଲା। ଏ ବେ ଗପନି ବେ, ସିରିୟସ। ଅଲ୍ ଡେରିଭେଟିଭ ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଇଥିଲା ନା? ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦିଅ, ଏତେ ଲେଖ। ଅଲ୍ ଡେରିଭେଟିଭ ହେଲେ ତ ବହୁତ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା କଣ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ? କଣ ପଢିଲେ? x ଟୁ ଦି ପାୱାର n ବାଇ dx ର କଣ ହେଲା? nx ଟୁ ଦି ପାୱାର n ମାଇନସ 1। ଓକେ, ଆମେ ଆକୁ କୋଉଥିରେ ପ୍ରୁଫ କଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ। କୋଉଥିରେ? 2 ନମ୍ବର। ଡେରିଭେଟିଭ ଅଫ a ଟୁ ଦି ପାୱାର x dx କେତେ ହେଲା କୁହ? a ଟୁ ଦି ପାୱାର x ln a। ଡେରିଭେଟିଭ ଅଫ e ଟୁ ଦି ପାୱାର x ବାଇ dx ହେଲା e ଟୁ ଦି ପାୱାର x। ବୁଝିଗଲା? 1 ବାଇ x କଣ ଥିଲା? 1 ବାଇ x ln a ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପଢିଲେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି। cos x ମାଇନସ sin x। sin cos ପରେ କଣ ଆସିବ? sec square x cos square x sec x into tan x। ବୁଝିପାରିଲ?
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बुझीगला ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेशन कौन करिबा डेरिवेटिव रा ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन लेखनी के ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन ऐड सबट्रैक्ट पाई गोटे रूल कौन रूल डेरिवेटिव ऑफ v बाय dx ऐड सबट्रैक्ट पाई गोटे रूल u प्लस और माइनस v बाय dx डेरिवेटिव ऑफ u रो प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ v बाय dx मल्टीप्लाई बाय कौन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव के मारियो v बाहर गला dy बाय dx u बाहर गला dv बाय dx सेकंड कांस्टेंट रो सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट इनटू प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट कांस्टेंट ओके u by v dx dy by dx minus u into dv by dx by केते 0 स्क्वायर एति गेला टोटल डेरिवेटिव रो फार्मूला बुझि पाइलो एक्सरसाइज हार करनो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल टा कोन थिला को लिमिट डाक इलो हे इलो ओन्ना लो कोन तू कोल्लु लो डेरिवेटिव सॉरी गला डेरिवेटिव पड़ी लेनी लो हे इलो आउजा कौन लगा find the derivative of the following function a b into that is using the definition definition ने करिया ପାଇଁ ଦେଇଛି definition ହେଲା first order principle definition कौन first order principle definition ने पछू जी काय व्यस्त हो definition ହେଲା कौन first order principle ने 2x क्यू रो डेरिवेटिव बाहर करिया ପାଇଁ ଦେଇଛି को कार 2x क्यू रो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल बाहर करिया ପାଇଁ ଦେଇଛି एटा केते नंबर चैप्टर 14 एक नंबर आई y इज इक्वल टू केते देला सॉरी y नियो f of x ना f of x केते देला को देखो 2x रो क्यू ये जियो से नंदिनी आसुनी की हां आ पूर्व क्लास रे आस नथला आप कल बेस नथला आसिनी बहुत दिन f of x plus h के दबो 2 होल इनटू x plus h रो कोन हो क्यू ना नहीं 2 होल इनटू के दबो x plus h रो क्यू फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल कौन फार्मूला एबा कहली कोन लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन लिखबा माइनस f of x बाय केते h
2 होल इंटू माइनस 2x क्यू बाई के एच ना नहीं 2 टा सबुठू बाहर को नहीं कांस्टेंट 2 टा कांस्टेंट कौन कले बाहर को नहीं गले एटी भी ऊपर 2 ऊपर 2 अछि कॉमन नहीं कि बाहर को काट देले बाहर को काट देले केते रहला को 2 पळेला को केते रहइबो देखो माइनस x रो क्यू बाई केते अछि आर लिमिट केमति बाहर करतले को कोन करतले को अरे कोन करतले कोन लिखतले x प्लस h माइनस x आउ तापर कोन करले x प्लस h को कोन होतले y गुड लेट x टेंड्स टू h टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 माने y टेंड्स टू केते हबो x 2 into limit h tends to 0 h tends to 0 कौन लिखिबा एडी y tends to x कौन लिखिबा y रो q minus x रो q y केते y minus x कौन नहीं आर फार्मूला कौन हबो को 3 into देखो x 3 minus 1 2 into 3 x रो स्क्वायर तमन केते गेला को 6x रो स्क्वायर कोथरे प्रूव करले इंट्रोमेथड और फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल बुझिला नेक्स्ट करबो निजे आसीबो प्लस वाला को थर्ड आई ताले f of x plus h केते जिवो को प्लस 1 हन नहीं फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल कौन देखो माइनस काई केला जानि पाइलो काई केला माइनस अछि एटा माइनस हो ना नहीं ना ओटा स्टेप करथान बुझियो तो ना ओटा स्टेप करिया बुझिलानी बुझिला तो ओटा स्टेप करथान कि नहीं तो ओके डन कौन बको डाकुन भाई h जार केते लागिबा को x plus h minus जानी हो तो सही पंडा लेट कौन करिबो को लेट x plus h चला y h tends to 0 माने y tends to केते हबो x 2x केते गेला 2x तापरे 1 by x टा तमे करिवो x to the power minus 1 है जिवो 1 by x टा कोन है जिवो x to the power minus b टा x plus 2 कोन अछि 3x plus 2 ले f of x plus h केते जिवो केते जोगो प्लस 2 हबना नहीं बे अबे कहू न हबनी हम मान मरू न बुझिला एटी केते पकेबा बाई h एलसीएम केते पळेबो एलसीएम केते पळेबो को
-2 ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି? ଜାଣି ହଉଛି ତ? ନ ଜାଣି ପାରିଲେ କରିବ। ଏଚ୍ ଟା ଭୁଲିଗଲା ଆଉ। ଏଚ୍ ଟା କଣ ହେଲା? ଭୁଲିଗଲା। କଟିଗଲା। ବ୍ରାକେଟ କଲେ ବୋଧେ 3x ବି କଟିଯିବ। କଟିଯିବନି? କେତେ ରହିଲା କୁହ? ବ୍ରାକେଟ କରିଦିଅ। ହେଲା? ଆରେ ବ୍ରାକେଟ କଲେ ଏଇଆ ହବନି? ହଁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ କଟିଗଲା। ଏଚ୍ ବି କାଟିଦିଅ। ଏଚ୍ ବି କଟିଯିବ ନା ନାଇଁ? -3 ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଲିମିଟ h ଟେନ୍ସ ଟୁ 0 1/3x + 2 into 3 whole into x plus h plus 2 ନା ନାଇଁ? h ଜାଗାରେ 0 ପକେଇଦିଅ। h ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇଦବା? 0। ଆମର କେତେ ରହିଲା କୁହ? -3/3x plus 2 ଇଏ ବି ହେଇଗଲା 3x plus 2। କ୍ଲିୟର? ଆରେ କ୍ଲିୟର? ଲେଖିବ ନା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବ? ଲେଖିବ? ଲେଖିଦିଅ। ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଲେଖିଦିଅ। ଗୋଟା ଅଛି ତମେ ଆ ପରେ ଲେଖିଦବ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡିକି। ତଣ୍ଟିଟା ବସିଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋର କ୍ଲାସ ଅଛି, ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହଁ। ଓହୋ। ବୁଧବାରେ 4ଟାରେ ଦେଲେ ହବ। 4ଟାରୁ 5ଟା। ହଁ ଚଳିବ। ବୁଧବାର 4ଟା। ହଁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍କର ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋର ଆର ରବିବାର ଛୁଟି ରହିବ। ଗୁରୁବାର ମେ ବି ଛୁଟି ରହିପାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ରିଭିଜନ କରୁଛି ପଢଉଛି, ରିଭିଜନ କରୁଛି ପଢଉଛି। ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ। ରବିବାର ଟା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, ଆର ରବିବାର ଟା।
ଖାତାଟା ଆଚ୍ଛା ମେ ବି ମୋର ଗୁରୁବାର ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ହଁ କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାର ନଅରେ ଆମର ଆମ 7ରେ ଭୋଜି, 4ରେ ଭୋଜି, 9ରେ ଭୋଜି, ସେ ଆମର ସବୁ ଯାକ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ। ତ ମେ ବି ଗୁରୁବାର ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ତ ହବନି, ଶନିବାର ହବନି, ରବିବାର ହବନି। ଶୁକ୍ର ଶନି ରବିବାର କନଫର୍ମ ହବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଟା ସେ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର କଥାଟା ମୁଁ ହଁ ଗୁରୁବାର କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଜଣେଇଦେବି। ଯଦି ଗୁରୁବାରଟା ମୁଁ ନେଇଗଲି ଆଉ କଣ। ହୁଁ ନା ମଙ୍ଗଳବାରଟା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରଟା 50-50 ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ହଁ ହୁଁ ମଙ୍ଗଳବାରଟା ମତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ହେଇକି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ହଁ ତା ଫୋନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛି? ହଉ। ମୁଁ ଯାଏ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନରୁ କଲ୍ କରିଦେବି ଆଉ କଥା ହେଇଯିବା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନରୁ କଲ୍ କରିଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ। ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ମତେ ନମ୍ବର ଦେବେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନରୁ କଲ୍ କରିବି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବସିକି ଆଉ ପାଖରେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ମତେ ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବୁଝିଦେବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ସଇଲା। ସଇଲା ବା ତାର। ଆପଣ କୋଉ କ୍ଲାସ? ବାହାର କର ବାହାର କର ବହିଟା। ସେମିତି ହବ। କଣ ଆସିଲା ଭି ଡବଲ ଆଇ? କେତେ ହବ? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଏଚ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଏଚ ପ୍ଲସ ୱାନ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ଲେଖିବା କୁହ? ଲିମିଟ ଏସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଡାକ। ଭାଇ କେତେ? ଏଚ
into h कौन हम को x रो स्क्वायर प्लस x hx प्लस के रहला h माइनस x रो स्क्वायर xh माइनस के रहला x x प्लस 1 कटिगला 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 हाँ ना नहीं ଆଉ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ବି କଟିଯିବ ନା ନାଇଁ କେତେ ରହିଲା କହ एच बाई हाँ लिखी दिया गोटे स्टेप थाउ कटिगला एच जार केते पकेदबा एच जार 0 पकेदेले केते हेगला कह 1/x plus 1 whole square बुझिगला आई एक्सट्रा एफ ऑफ एस एटा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस एच के दबो को प्लस 5 हाँ ना नहीं फॉर्मूला कौन देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 6h minus 6h plus 5 minus s रो स्क्वायर plus 6x minus 5 divided by h बुझीगला अरे बुझीगला हाँ कि नहीं कहून तो कटिव कोटा प्लस 5 माइनस 5 माइनस 6s प्लस 6s तामाने रहिला केते को केते रहिला बाई h फार्मूला अनुसार सेपरेट कर देबी कौन फार्मूला अनुसार सेपरेट करबी के आसीबो को के आसीबो को s प्लस h रो स्क्वायर माइनस लेट कर नबा को लेट आकु भांगी दियो एटा तो 6 हे गेला एटा तो 6 हे गेला आकु कोन लिखिबा को आकु केन लिखिबा को लिमिट s टेंड्स टू 0 ओनो एटा करतले बे s रो स्क्वायर बाई केते लिखिबा s प्लस h माइनस s माइनस से केते गेला 6 माइनस केते गेला 6 है ले के ना बे लेट करने ले को s प्लस h को y ने ले h टेंड्स टू 0 माने h टेंड्स टू केते हो y y टेंड्स टू s हो y टेंड्स टू s y टेंड्स टू s y रो स्क्वायर माइनस x रो स्क्वायर y माइनस x माइनस 6 तमने 2s हो माइनस 6 केते हो 2s माइनस 6 cos 2 थीटा एक्स्ट्रा
y is equal to cos 2 theta y नुहे रे x से cos 2 theta हाँ ना नहीं हाँ ना नहीं कौन लिखिए तापर f of theta plus h 2 whole into theta plus h ठीक अच्छे बुझी पारछ आस्ट्रोर प्रिंसिपल पक्का नियम सब सेम किसी अलग नहीं अलग अच्छे माइनस एफ ऑफ थीटा बाई केते एच थीटा प्लस एच जागर केते लिखियो को बाई केते रहला एच cos a minus cos b रो फार्मूला कोन -2 sin -2 टा को हां sin कोन लिखिबा 2 into sin देखो बाई 2 बाई केते एच कटि गला ताले किए रहला को -2 टा कांस्टेंट बाहर को नहीं आसली sin केते रहला एठी फार्मूला कार कार अछि sin h आज केते लिख देले 1 आज केते लिख देले एबे h जगह 0 पकई दियो ये केते जीवो को sin तो sin तो थीटा बुझिएला x डबल है ट्रिपल है देखो ना sin x प्लस बुझियो आकु टिक खोल देले कोन हो जीवो को प्लस h sin x प्लस h टिके खोली देली बुझी पारछ टिके कोन कर देली खोल दे h तो कोन लिखिबा को माइनस x sin x अना नाही रे भाई केते रहइबो h बुझी होछ ताले ए दिटा पाखु ने x कॉमन नहीं जे परबी हां कि नहीं कहनो नहीं परबी नहीं परबी तो हां x कॉमन गले केते लागो माइनस sin x हां नहीं प्लस h sin x प्लस h बाई h हां कि नहीं x टा कांस्टेंट नुहे कि h रे x काम कोन h फंक्शन ने x रो काम कोन अछि कांस्टेंट रे बार ने बोलीला कोन लो ले 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 ले
sin x by h separate कर दूची हाँ सेपरेट कर देली कौन कर देली सेपरेट मझे प्लस थी अलग अलग कर देली अलग अलग हो गया sin a माइनस sin b फॉर्मूला कौन कह एडी रख भाई एक्स टा बाहर को नहीं जावा एबे कौन करवा sin a माइनस sin b फॉर्मूला कौन जल्दी कह 2 cos a plus b by 2 माइनस इंटू बे माइनस कौन लिखुची मुंडा कौन जाऊची इंटू साइन एटी केते लिखिबा को कौन लिखिबा भाई भाई केते मारलो नुलो प्लस ए जार 0 पके दियो केते रहला पुनी गपिलु बुझिला 2 बाहर गला 2x 2 बाहर गला केते रहला 2x कौन है को 2x plus h by 2 into sin h by 2 divided by केते करबा by 2 into 2 plus केते रहला sin x एबे तमे कर परियो ना म करबी कर परिबो इटार मूल्य 1 नहीं गला ए 2 टा काट दे जा 0 पके दे आसीबो ना मु करबी आसीबो समस्त आसीबो श्योर हां कोडू टिपिनो
Saya nak beli lah.
ହେଲା ତାପରେ ଏହା ତମେ କରିକି ଆସ ଆଗେ କରିବ ତମେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ ନମ୍ବର କରିଦେଇକି ଆସ ତିନି ତ ଆମେ କରିବା
रिंग लगाओ ग्रेविटेशन आ देखो ताको सब धुआं कर देछु आ नाही निया लगे कि धुआं कर देछु एटा को चैप्टर एटा ग्रेविटेशन